আপনারা দেখছেন বাংলা এগিয়ে। নারকেলডাঙ্গায় ভয়াবহ আগুন নিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি। রাত দিন এক করে পৌরপিতা পাশে ছিলেন ও আছেন। ঘটনাস্থলে ফিরাদ হাকিম অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গেছেন। ঘটনা ঘিরে কিছু অ্যান্টিসোশ্যাল সোজাসুজি পৌরপিতার ওপর আক্রমণ। পৌরপিতা প্রশাসনের দ্বারস্থ। আসুন দেখে নেব সেই আগুনের কিছু ছবি আর কথা বলে নেব 34 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শচীন সিংয়ের সাথে। লেগেছিল, এটা একটা প্রাকৃতিক দুর্ভাগ্য, প্রাকৃতিক আপদা, যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় হতে পারে, কিন্তু এইটা নিয়ে রাজনীতি করাটা উচিত না। পার্টিকুলার একটা ফ্যামিলি, পপ্পু খান অ্যান্ড হিজ টিম, তার আমি কিছুদিন আগে হাউসে একটা প্রশ্ন তুলেছিলাম কি ইললিগাল বোরিওয়েল করে মাটির তলা দিয়ে জল তুলে বিজনেস হচ্ছে, সেটা মাননীয় মেয়র সাহেব বন্ধ করে দিয়েছে। ইরিগেশন, এই ক্যানাল ওয়েস্ট রোড ইরিগেশনের জায়গা, সেখানে নতুন দুটো বিল্ডিং হয়ে গেছে, সেটা নিয়ে বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট অ্যাকশন নিয়েছে। ওইটা এই আগুন লাগাকে কেন্দ্র করে পার্সোনাল ক্ষোভ বের করার চেষ্টা হয়েছে, তাই জন্য মেয়রের কাছে এইভাবে আমাদেরকে প্রাণে মারা হুমকি দিয়ে সাম্প্রদায়িক দঙ্গা লাগিয়ে রিভলভার চাপড় দিয়ে আমাকে মারার আর আমার ছেলেদেরকে মারার চেষ্টা হয়েছে। দেখুন, মেয়র সাহেব সব জানেন, মেয়র এমনি মেয়র হয়ে যাননি, মেয়র সাহেবের চোখে সবকিছু পড়ে, মেয়র সাহেব সব তথ্য জানেন। এটা আজকের না, আমি অনেকদিন ধরে ওদের নামে কমপ্লেন করে যাচ্ছি, যবে থেকে আমি আজ 3.5 বছরের কাউন্সিলর, কিন্তু এই ইনক্রোচমেন্ট 50 বছরের বেশি, সিপিএম এর আমল থেকে এই ইনক্রোচমেন্ট। কিন্তু বেসিক্যালি একটা পরিবার আমাকে টার্গেট করে যাচ্ছে। আমার কথা হচ্ছে 36 নম্বর ওয়ার্ডে 20,000 ভোটার, 40,000 মানুষ বসবাস করে, শুধু একটা ফ্যামিলির সাথে আমার সাথে ঝগড়া হচ্ছে কেন, বা একটা ফ্যামিলি আমাকে টার্গেট করছে কেন? নিশ্চয়ই ওদের কোনো পার্সোনাল স্বার্থ রয়েছে। তো ওদের যত ইনলিগাল কারবার, যত ইনলিগাল কাজ আমাকে করতে দিতে হবে, না হলে ওরা আমার প্রতিবাদ করবে, সেটাই হচ্ছে এখন। সেটা ওদেরকে প্রশ্ন করলে বুঝতে, ঠিক একটা অ্যান্টি সোশ্যাল, আপনি বোঝার চেষ্টা করুন। 302 এর আসামি লতিফ খান ওর পপ্পু খান, ও লাইফার হয়ে গেছিল, লাইফার মানে উম্র ক্যাদ হয়ে গেছিল, সে কোর্ট থেকে বেল নিয়েছে। একটা 302 এর আসামি আবার ক্ষমতা, আপনি ক্রিমিনালের কি ক্ষমতা হয়? ক্রিমিনালের ক্ষমতা হয় গুলি করে দেওয়ার, চাপড় মেরে দেওয়ার, ওই ক্ষমতা আছে। সেটা ওরা, ক্রিমিনাল কি মহিলা চিনে? ক্রিমিনাল কি বৃদ্ধ লোক চিনে? ক্রিমিনাল কি বাচ্চা চিনে? ক্রিমিনাল একটাই জিনিস চিনে, পয়সা। সেটা পপ্পু খানের পয়সা বন্ধ হচ্ছে, সেই ক্ষোভটা আমার উপরে বের হচ্ছে। কে দলের লোক? আমি বারবার একটাই কথা বলছি, ক্রিমিনালের দল হয় না, ক্রিমিনালের জাত হয় না, ক্রিমিনালের রং হয় না, ক্রিমিনালের মজাব হয় না। ক্রিমিনাল। তো পপ্পু খান একজন বেসিক্যালি ক্রিমিনাল। পপ্পু খানের ছেলে, পপ্পু খানের ভাই, পপ্পু খানের একটা পুরো গোষ্ঠী, ইনলিগাল পার্কিং থেকে শুরু করে, ইনলিগাল বোরেবল প্যাকেজিং ওয়াটার থেকে শুরু করে, বস্তি থেকে শুরু করে, গাঁজা কারবার, টেন্ডার, রেলের টেন্ডার থেকে শুরু করে, ওরা কি করেনি?
আমার আসার পর যেহেতু আমি এখানকার ভূমিপুত্র, এখানে আমার জন্ম, আমি ছোটবেলা থেকে দেখেছি ওরা সিপিএম করতো, ওরা বামপন্থী রাজনীতি করতে, বামপন্থীর সময় ওরা ওদের এলসিএস ফেলসিএস বলে দিত, ওরা আমাদের ইলেকশনে বম মেরে মেরে তাড়িয়েছে যখন আমরা কংগ্রেস করি। ওরা বামপন্থীর সময় থেকে গুন্ডামি করে আসছে, আজকেও করে বেড়াচ্ছে তৃণমূলের ঝান্ডা ধরে। हम लोग जब सुने कि रात में सुने कि हम आए थे राशन लेने, तो सुने कि यहाँ पे जल गया, तो झोपड़ी में जल गया, तो सब आया है, जितना जितना सब है सब आया। तो हम लोग यही, मेरा काउंसलर भाई मतलब उनका तो तारीफ हम नहीं कर पाते हैं, या तारीफ करने से कुछ गुंडा लोग को, जो गुंडा भी हमरा पर हमला किया उसको बहुत जलन होता है, इसलिए उसका काम से जलता है। वो तो कभी कभी किसी का अच्छाई किया है नहीं, कभी किसी का भला किया नहीं। और एक काउंसलर आया, वो भी कोई दूर का नहीं है, यही का बस्ती का लड़का है, यही उसका जन्म हुआ, यही पर कर्म। मेरा साथ यही चीज तो बता रहे हैं हम आपको, मेरा साथ ये हुआ, सुना जल गया झोपड़ी, तो हम लोग से आए, आके देखे माँ लोग रो रही है, तो लोग चुप कराया गया। फराग हकीम भाई आए, मेरा काउंसलर भी थे, मेरा काउंसलर भाई भी आए हैं। मेरा काउंसलर भाई तो बेचारा रात से है, जब से गरीब लोग का झोपड़ी जला, वो रात से यही दिलासा दे रहा सबको। और दिलासा क्या करता पूरा झोपड़ी वाली को घर दरवाजा अर्तन बर्तन खाना पीना सब देता है। तो भैया यही भैया रात से थे, अपना घर दरवाजा छोड़ के यहीं पे थे। तो हम लोग भी आए सुन के कि जब मेरा भाई इतना खट रहा मेहनत करे, तो हम लोग भी तो एक है ना, हम लोग भी तो साथ में रह के काम करने होगा ना उनका साथ मिलके। तो हम लोग भी खड़े थे, फराग हकीम आए, क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ गुंडा लोग आया, आके बस गाली गुप्ता स्टार्ट कर दिया। कुछ झोपड़ी का जो लेडीज लोग है, जो गुंडा का इशारा में रहती है, गुंडा लोग का बात सुनती है, और उन लोग का बात में सुन के हम लोग लेडीज लोग पर हम लोग आई रहती इस तरफ, हम लोग पर हमला करवाई से, हमला करवा के देखिए मेरे को तो पट्टा फाड़ के देखिए, वो जो आदमी जो बुड्ढा क्या नाम है उसका, वो बड़े मियाँ जो एक बार जो झूठ बोला था, वो सच्चे में देखिए मेरा फाड़ा है, और मेरा फाड़ दिया, मेरे को फाड़ के देखिए मेरे को कैसे करके मारा, नेटी चाप के देखिए पूरा मेरे यहाँ पर देखिए छिलाया हुआ, देखिए पूरा मेरा यहाँ छिलाया हुआ, मेरे ऐसे बदन में ऐसे हाथ दे दिया, और मेरे को उल्टा सीधा बोला। और हमको हैदर और वो जो मौली साहब का क्या बोलना नहीं चाहिए, देखिए हम लोग भी मुस्लिम है, अपना धर्म जानते हैं। आप कितने डरे हुए? हम डरे हुए कि हमको बोली से कि बोल रहा है कि तुमको जान मार देंगे, इससे पहले भी हमको धमकी मिल चुका है। हमको हैदर से बहुत डर है। राजू खान भाई करवाए, एक बार म्योर का आया था, वहाँ का आदमी आए थे, एक बार हम हाजीपाड़ा गए थे लेके, कॉर्पोरेशन का आदमी, हम कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, तो हम लेके गए हैं कि चलो भाई कॉर्पोरेशन का आदमी पता खोज रहा है, नल खराब है हाजीपाड़ा में, तो हम लेके गए, तो उनका 2 गुंडा हमको धमकी दिया। और हमको डर है कि हमरा कहूँ मर्डर नहीं करवा दे, मेरा रेप नहीं करवा दे। थाना में आए, कंप्लेन किया, हमको मारा, मेरा देखिए सीटी हुआ, देखिए मेरा सर का, मेरा बहुत हालत खराब है, मेरा सर फूला हुआ है, देखिए ये देखिए मेरा सीटी हुआ है, और मुझे मारा, यहाँ पे भी मारा, मेरा बदन में हाथ दिया, मेरा कान का देखिए सोना का पेन कहते हैं, मेरा कान का भी उखाड़ दिया। जो औरत लोग जो गुंडा लोग के साथ रहती है, वो औरत लोग मेरा पर जुलूम की, और मेरा कान पान का की, मेरा देखिए सर का हाल देखिए, देखिए मेरा सर का हाल देखिए क्या हुआ। देखिए हम लोग इंसानियत के नाते से आए, झोपड़ी जल गया तो आना चाहिए ना, जतिन कुछ काम है इंसान अच्छा करता तो उसको बोला जाता है कि खराब है। इसके खिलाफ आपका शिकायत है? यही है जो हैदर का बारे में खिलाफ, और वो आदमी बुड्ढा का नाम, वो बुड्ढा का तो नाम नहीं जाने, जो झूठा पटवार में रहता है, यहाँ का वो है ही नहीं। और हम लोग तो 36 नंबर वार्ड किया, यहीं पे काम भी करते हैं, हम लोग काम करते हैं। देखिए हमको डर है, कहूँ मेरा मर्डर ना हो जाए, मेरा पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर दे। मेरा नाम नरगिस बेगम है, और आज सवाल हम कुछ नहीं किए, मगर हमको वो लेडीज लोग को बोल के मरवाया, और मारा खुद। मेरा देखिए पूरा हाल देखिए, मेरा सर का पूरा अवस्था खराब है, सीटी है, और हमको डॉक्टर बहुत दवा लिख के दिया, मेरे को शुगर भी है। हम कुछ नहीं किए, हम लोग सिर्फ सबका पब्लिक जैसा था उसे हम भी थे। आज ही हनीफ जो बुड्ढा जो वो पार में रहता है, जो झूठ सच बोल के हमारा काउंसलर को बदनाम किया, देखिए हमको कोई चाप नहीं दे रहा, ना कोई हमको बोल रहा है कि तुम बोलो। मेरा पर हादसा हो चुका है, मेरे को बोली से कि का इसको मारो, कि ज्यादा इसको मारो, इसको पर ही करो, लड़का औरत लोग से बोल के हमको मार खिलाए, हमरा पर जुलुम की से। मेरा पर धमकी भी दिया जा रहा है कि मेरा कोई मेरा देखिए हम अकेला आते हैं, हम ड्यूटी करते हैं, हम कॉर्पोरेशन वाला आदमी, हम 100 दिन का आदमी है, देखिए हमको ड्यूटी करते हैं। हमरा पर डर है हमको कि कहूँ मेरा मर्डर नहीं करवा दे। राजू खान आ रही है, इधर आई हाजी जो बुड्ढा, जिसका खुद का घर खराब है, जो खुद गंदगी है, वो परिवार से बिक्री हो गए, पैसा लेके आके उल्टा सीधा मेरे काउंसलर के बारे में बोला है। तभी वो काउंसलर के बारे में आप जितना लेडीज से पूछिए, तभी कोई लेडीज कोई बेटा बोलता, कोई बाप, कोई सबको मतलब प्यार करते हैं। जब उनको किसी को विपद पड़ता है तो 2 भाई रात में आते हैं,
दो भाई ऐसा काउंसलर चाहिए। पूरा जनता बोलता है, हम क्या बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, जनता बोलता है, जनता सब मानता है। पूरा 36 नंबर का वार्ड काउंसलर बहुत मानता है, काउंसलर बहुत गुड। आप जिस घर में चलिएगा मेरे साथ आइए, हम बोलेंगे कि सब। আমি 34 নম্বর ওয়ার্ডের মহিলা প্রেসিডেন্ট। আর প্রথম কথা হচ্ছে আগুন তো দেখুন লাগতেই পারে, কোনো কারণে গ্যাস সিলিন্ডার হোক বা কিছু হোক লাগতেই পারে। সেটা দেখুন আমরা এখানে সবাই পলিটিক্স করি, এখানে রাজনীতি করতে পারি। কোনো জায়গায় যদি কোনো আপনার কোনো ঘটনা ঘটে, ধরুন কেউ আঘাত লেগেছে, কারোর আহত হয়েছে, তখন আমাদের করণীয়টা কি? তার কাছে দাঁড়ানো না আমরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করা, কোনটা আপনি বলুন তো? এখানে আজকে যেটা হলো, কাউন্সিলর বারবার করে বলছে যে তোমরা এখানে যারা আছো, যার ঘরে এরকম ঘটনা ঘটেছে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াও। তা আমরা তার পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি, তখন মেয়র এসছে, ওখানে চিল্লা মিল্লি মানে মানে আপনি কি বলবো, মানে লড়াই হচ্ছে, মানে যার ঘটনাটা থেকে সরে যাচ্ছে, মানে আসল যে ঘটনাটা সেটা থেকে সরে যাচ্ছে। এটা তো কোনো রাজনীতি হতে পারে না। এরা কি সত্যি রাজনীতি করতে এসছে এখানে? সত্যি রাজনীতি করতে আসেনি। আর কাউন্সিলরের নামে বদনাম, এটা হতেই পারে না। শুনুন, আমি কাউকেই বলবো না, দোষারোপ করবো না। সিনিয়র কাউন্সিলরও ছিল, আগের কাউন্সিলর ছিল, সবাই কি ভাবতো যে সে যেটা বলবে সেটাই চলবে। কিন্তু এই কাউন্সিলর কি করছে, ওটাকে প্রতিবাদ করছে, প্রতিবাদ করছে যে তুমি এটা ভুল করছো বা তোমার এটা হবে না, এইখানেই অবজেকশনটা উঠছে। আর আরেকটা কথা দাদা বলছি, সত্যি বলছি, এই বস্তির যারা হয়েছে খুব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার দ্বারা, এটা আমাদের কাউন্সিলর নিজে গলায় বলে দিয়েছে সবাইকে আমরা সবকিছু দেব। আমাদের মেয়র এসেছিল, মেয়র এসেও বলে দিয়েছে। সুতরাং এখানে তো লড়াই হওয়ার দরকারই নেই দাদা, বলুন না আপনি। আর এখানে কি বলার আছে বলুন? এখানে আমার নাম নিতা দাস, আমি 36 ওয়ার্ডের। দেখতে থাকুন বাংলা এগিয়ে।